नमस्कार बंधुगण, आशा करछि आपण माने निश्चय समस्ते भल थिबे। 27/9/2025 मसीह आसीथिबा स्पेशल ओटीटी पेपर रो साइंस रो पार्ट को आम एठार आलोचना करिया को जाउछे। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउ गुड़िक परिवेशर मुख्य उत्पादन अटंती? ऑप्शन रे भूतक, समुद्र, मेघ, जंगल, ना ऑप्शन बी अश्ममंडल, बारिमंडल, वायुमंडल, ना जैवमंडल, ना ऑप्शन सी मृत्तिका, वायु, जल, प्रस्तर, ना ऑप्शन डी जीवन, वायु, जल, मृत्तिका। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी अश्ममंडल, बारिमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। 122 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करने ऑप्शन ए श्रेणी रे बही धरी विज्ञान पढ़ेबा, ऑप्शन बी श्रेणी कक्ष रे विज्ञान बुझाई देबा, ना ऑप्शन सी विभिन्न विज्ञान भित्तिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करने पिला मानक उत्साहित करबा, ना ऑप्शन डी विज्ञान तत्व गुड़ी को मन रखा प्रोत्साहित करबा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी विभिन्न विज्ञान भित्तिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करने पिला मानक आम उत्साहित करबा। 123 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान क्लबर लक्ष्य है ऑप्शन ए वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास, ऑप्शन बी विज्ञान परीक्षा पई प्रस्तुत करबा, ऑप्शन सी विज्ञानर सत्यता गुड़ी को घोषी मन रखा, ना ऑप्शन डी विज्ञान परीक्षा रे भल नंबर रखा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास। 124 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन क्लास पई केउ पाठ्य योजना प्रस्तुत करा जाए? ऑप्शन ए एकक पाठ योजना, ऑप्शन बी दैनिक पाठ योजना, ऑप्शन सी वार्षिक पाठ योजना, ना ऑप्शन डी कौन सी नुहे। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी दैनिक पाठ योजना। 125 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक मनोभाव संपन्न व्यक्तिंकर गुण हेउची? ऑप्शन ए सत्यनिष्ठ, ऑप्शन बी शृंखलित चिंताधारा, ऑप्शन सी चिंतार स्पष्टता, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। 126 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षादान पद्धति हेउची? ऑप्शन ए पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी प्रकल्प, ना ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। 127 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पचारिबा शिक्षण एक गुरुत्व अंश कारण? ऑप्शन बी जानिबार इच्छा हेले प्रश्न उकी मारे, ऑप्शन बी ज्ञानर परिसीमा बढ़ाए, ऑप्शन सी संदेह दूर करिबारे सहायता करे, ना ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। 128 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी परिवेश को सामरिक भाव में केउ पद्धति द्वारा अभिज्ञता हासिल करिथाए? ऑप्शन ए विश्लेषण पद्धति, ऑप्शन बी प्रकल्प पद्धति, ऑप्शन सी पर्यवेक्षण, ना ऑप्शन डी आलोचना। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए विश्लेषण पद्धति। 129 नंबर क्वेश्चन, लवण केउ मिश्रण सृष्टि? ऑप्शन ए अम्ल प्लस क्षारक, ऑप्शन बी अम्ल प्लस उपधातु, ऑप्शन सी अम्ल प्लस अधातु, ना ऑप्शन डी धातु प्लस अधातु। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए अम्ल प्लस क्षारक। 130 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान पढ़िला बेले परीक्षण करने द्वारा ऑप्शन रे तथ्य गुड़िक मुखस्त करी हुए, ऑप्शन बी तथ्य गुड़िक काम लगुच कि नहीं जानी हुए, ऑप्शन सी पढ़ी करी मन रखी हुए, ना ऑप्शन डी उपरोक्त कौन सी नुहे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी तत्व गुड़िक काम लगुच कि नहीं जानी हुए। 131 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधर एकक हेउची? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ना ऑप्शन डी एम्पियर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी ओम। 132 नंबर क्वेश्चन, केउ पदार्थटी विद्युतर सुपरवाही अटे? ऑप्शन ए काठ, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी लौह, ना ऑप्शन डी काच। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी लौह। 133 नंबर क्वेश्चन, पक्षी मानकर हाड़ भितर थिबा वायु गहर सेमानंकु ऑप्शन ए चलिबारे सहायता करे, ऑप्शन बी शरीर को हालुका करी उड़ीबारे सहायता करे, ऑप्शन सी पानी रे पहरिबारे सहायता करे, ना ऑप्शन डी श्वासक्रिया रे सहायता करे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी शरीर को हालुका करी उड़ीबारे सहायता करे। 134 नंबर क्वेश्चन, कोष रे थिबा लाइसोजियमर काम कोन? ऑप्शन ए कोष विभाजन करे, ऑप्शन बी पुष्टिसार संश्लेषण करे, ऑप्शन सी शक्ति प्रदान करने काम करे, ना ऑप्शन डी कोशीय परिपाक करे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी कोशीय परिपाक करे। 135 नंबर क्वेश्चन, मृत्तिका क्षयर कारण कौन? ऑप्शन ए जंगल क्षय, ऑप्शन बी वृक्षरोपण, ऑप्शन सी बन्या, ना ऑप्शन डी उभय ए ओ सी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उभय ए ओ सी। 136 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान उपलब्धि परीक्षण पाई केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करा जाए?
ଅପସନ୍ ଏ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ନା ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। 137 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାପ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଳବାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଅପସନ୍ ବି ବଳବାୟୀ ଆୟତନ, ନା ଅପସନ୍ ସି ବଳବାୟୀ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ବଳବାୟୀ ଓଜନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବଳବାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। 138 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ pH ଯଦି 7ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ଅପସନ୍ ଏ ଅମ୍ଳୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶମିତ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷାରୀୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଲବଣ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷାରୀୟ। କୋଷ ନେଷ୍ଟିରେ କେଉଁଟି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ DNA, ଅପସନ୍ ବି RNA, ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଟିନ୍, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଦିଏ ଅପସନ୍ ଏ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ବି 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ସି 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ନା ଅପସନ୍ ଡି 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। 141 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ପତ୍ର କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ନା ଅପସନ୍ ସି କଣ୍ଟାରେ ବକଳ ଥାଏ, ନା ଅପସନ୍ ଡି କାଣ୍ଡ କୋମଳ ଓ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପତ୍ର କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। 142 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଛ ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡଟି ଛୋଟ ଓ ଗୋଲିଆ ଆକାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତାକୁ ଅପସନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅପସନ୍ ବି ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳରେ ପହଁରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଭକ୍ଷକ ଠାରୁ ଲୁଚି ରହିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜଳରେ ପହଁରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 143 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୋଟାସିୟମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ପି, ଅପସନ୍ ବି କେ, ଅପସନ୍ ସି PO, ନା ଅପସନ୍ ଡି PT। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କେ। 144 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 1, ଅପସନ୍ ବି 2, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 3, ନା ଅପସନ୍ ଡି 4। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 1। ବଳର SI ଏକକ ଅପସନ୍ ଏ ପାସ୍କଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଟନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଜୁଲ୍, ନା ଅପସନ୍ ଡି ୱାଟ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଟନ୍। ଘର୍ଷଣ ବଳ କେଉଁ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗତିର ସମାନ ଦିଗରେ, ଅପସନ୍ ବି ଗତି ଦିଗ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ, ଅପସନ୍ ସି ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଯଥାଚିତ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ। 147 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୁଧ, ଅପସନ୍ ବି ଶୁକ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ମଙ୍ଗଳ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶନି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମଙ୍ଗଳ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ରହର ବଳୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୁଧ, ଅପସନ୍ ବି ଶୁକ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ମଙ୍ଗଳ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶନି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶନି। 149 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ତ୍ରିଜକ ଭାବେ ଗତି କଲେ ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହାର ଗତିପଥରେ ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ପରିଘଟଣା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିସରଣ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକିନନ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ବିଚ୍ଛୁରଣ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିସରଣ। 150 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ କାରଣରୁ ମରୁଭୂମିରେ ମରୀଚିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ, ଅପସନ୍ ବି ବିଚ୍ଛୁରଣ ଯୋଗୁଁ, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ।